break. Ito, sayang pa. Putol. Let's go. Perfect, perfect, perfect. Let's go, let's go, let's go. Oh, nabusog ay. Power. Bam! May mataas dito, men. Gitna to. Basic. Lakad mo to! Normally. Sakit ng ulo ko, pre. Ang sakit ng ulo ko. Ah! Fights! G! Okay, sa mga walang idea guys at bagong pasok dito, nilalaro po natin ay Coseta. Coseta po yung nilalaro natin mga Choy. If ever na hindi nyo alam yung laro, pwede nyo kausapin si Choy. Hindi na ba? Masakit na ulo ko, pre. Sobrang bilis ng pindot. Sige, last 2 games tayo. Iba na naman yung song na pipiliin natin. Ano nga yung pinili ko? Yung Dragon Falls. Nawawala talaga, pre. Sorry guys, nawawala talaga yung ano ko, par. Wait lang ha. Nawawala kasi yung nagdi-disconnect. Nagdi-DC. DC. Dapat kailangan di mo galawin eh. Okay, fights. Wait lang. Lumiliit. Okay, fights. Ano magandang What? ito. Versus Brenda. Ang dog bite. Hit conductors daw tayo ulit. Hit conductors. Let's go! Fights. Back. 2 3 4. Let's go. 1, 2, 3. Oh, up. Power. 1, 2, 1. Okay. Up. Ay, na-miss. Okay. Fight. Uy, sayang. 1, 2, 3. Fire! Perfectin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Back. Okay. Perfect pa tayo, guys. Perfect pa. Okay. Perfect pa tayo.
Perfect pa. Okay. Perfect pa, pre! Let's go. Perfect pa. Okay, let's go. Ah! Miss! Sayang yun, pre. Ang taas, min! Allah! Allah! Boom! Perfect! Lakad mo, Toton! Normally. Ang taas! O, A tayo, pre. Wait na, baka meron tayo mga ano dito, notifs. Yep, it said it was technically impossible based on our current manpower. Well, he said there will be more equipment then. We're gonna have more operations anyway. It is invisible. Another thing is that, taas ng usapan nyo ah. Taas ng usapan nyo ah. Hey ito, basahin nyo yung mga emails guys, or basahin nyo yung mga merong exclamation. Dahil sa exclamation, meron kang mga makukuhang rewards. Katulad dito, ano to? BCBC. Yan. The title used for additional description under the username BCBC. So makukuha nyo yan guys pag merong naka-exclamation na email nyo. Tapos pindutin nyo yan. Ayan, Haro. Hoy, meron tayong bagong music, Haro. May bagong music, min. Haro, subukan natin yung Haro. Okay. Email. Looking for someone. Ayan. Start. Okay, ubos na. Subukan natin yung Haro, may bagong music, Haro daw. So makikita yung Haro niya, Haro. May bagong music binigay. Haro. Ito. Subukan natin yung bagong music na nakuha natin sa reward. Yan, Haro yung title. Daw, nangyari dito. 1. Dalawa pa lang, talo na. Putol. Let's go! Okay. Hop. Slow lang siya, pre. Masyadong slow lang siya. Uy, chill lang ha. Chill yung music, pre. Chill lang yung music. Okay? Alright! Pap. Buti, di kabilisan yung ano niya, beat. Chill lang yung beat. Relax lang, pre. Relax lang siya. Or on hold lang. Ayan, hold lang. Let's go. Perfect pa, oh. Sakto. 1, 2, 3, 4, 5. Lah. Tinutulog yung mataas. More on hold siya. Yung bagong music na na-avail natin or nakuha is more on hold. Okay. Ganda. Wow. Basic.
Basic na din yung sinilig kong ano eh, difficulty. A! Okay, naka-A pa tayo. Ang sakit ng ulo ko, puro yuko ako ng yuko eh. Yuko ng yuko. Tararara. Fight! Basta ba tayo? Wala na yata nanonood sa akin, Win. Nandyan pa ba kayo? Attendance ka sa mga nandyan? Attendance ka sa mga nandyan, pre. Next tayo. Ito, Pop House. Party Summer. Bakit nakayat ako dito sa Party Summer? Gawin nga natin itong 8. Gawin natin 8, guys. Masyado ng ano eh. Masyadong F. Fail daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa. Hindi pwede F yan. Kailangan natin ng A yan. A or B. Hindi man natin ma-perfect. Eh, at least hindi naman masyadong malayo yung ano natin. Rating. Okay. Perfect pa. Wala pang miss. Okay. Up, 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 up. Isang pindot lang eh. Up, up. Palitan lang. Sitik pa oh. Alright, alright, alright. Hey. Wala pa tayong fail, guys. Nako, perfectin yata natin to ha. Hopefully walang mahirap na part. Pa 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 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala pa, pre. Kita ko natatalo. Hindi pa na-miss. Yan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aba, full combo! Lakad mo, Totoy! Uy! Kita yan, guys. Walang fail, men! Basic! Full combo! Lakad mo, Totoy! Full combo! By Papi Chuy! Uy, Mundo! What's up, Mundo? Yun, wala akong pakyes doon, pre. Class S. Naka-class S ako, man. My goodness. Class S. Alright. Nice. Last two games tayo. Mundo, what's up, Mundo? May bungkag. What's up, pre? Last two games siguro tayo na magandang music. Hindi kasi pwede to, oh. Lock pa to, eh. Paano ba i-avail to? Meron akong ano dito, 210 dito. Bilhin kaya natin. Unlock daw. Ayun! Nabili natin, pre!
Subukan natin to, guys. Nabili natin, pre. Subukan natin. Nabili natin. Sincerity, Insanity. Subukan natin. Nabili ko. Meron pala ako stock ng disc. 1, 2. Perfectin natin, guys, ha. We do not seem to One. understand. Okay. Anytime you remove Okay. offense. God give Okay. us tomorrow Okay. more to Okay. survive. Okay. Oh. Let's go! Ay, grabe. Ang ganda ng beat, ha. Allah. Sige. Perfectin natin, mga Joy. Okay, perfectin natin yan. And hop! 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 Perfect is waving. Dah. Putol, pre. Sayang yan, pre. Putol. Hindi na natin mape-perfect to, par. Kaya nga, brato, eh. Naputol ulit, men. Ilang fail yun? Grabe, naputol, pre. Let's go! 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nalilito ako dun sa mga, tigda dalawa. Hindi ko nakukuha. Okay. Type. Ay, naputol. Sayang. Let's go. Up. 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 Up.
Hop, 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 hop. Hop! Hop, 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 hop. Ay, naputol. Sayang. Baho to na nga natin para mareta kayo. Di man baho ni Len. Lisod kay Len. Lisod Masteron. Sakit pa kong ulo. Naglabad na kong ulo. Isa pa. Naglabad na akong ulo. Dito tayo sa When the Dragon Falls. Ito yung isa sa nagaganahan akong beat eh. When the Dragon Falls. Fights! Let's go! Alright. Go. Fights! Masterin natin guys ha. Ooh! Ay, naputol! Okay, let's go! Whee! Boom! Bapak! Let's go! Putol man din. Putol. Up. Yeah. Back. Up. Let's do this. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Okay. Let's go. Allah. Power. Bilis ah. Siyempre, mas mabilis ako dyan. Siyempre, mas mabilis si Chuipar.
Ay! Puto par, kaya nga eh. Woo! Allah! Grabe na miss, sayang. Grabe yung daliri ko, pre! Grabe yung bilis mo! Ha! May mataas dito, guys! May mataas dito! Boom! Grabe! Ang sakit sa ulo! Sakit sa ulo? Kratis Cubs, what's up, Choy? Rhythmic game siya, Kratis Cubs. Mura siyang, para siyang Guitar Hero. Or para siyang, piano, yung piano something na laro sa cellphone. Free lang siyang malalaro, Choy. Free lang siya madadownload. So, pwede mong laruin to kahit offline or online. If ever na meron kang data, pwede mo din laruin through data. Pwede nyo i-download yung rhythmic game na Coseta sa Play Store and App Store. So, pwede nyo subukan to. If ever na gusto nyo lang ng relaxing at the same time yung gusto nyo maiba naman yung mga laro nyo, pwede kayo dito sa Coseta. Maganda tong in the Dragon Falls, eh. Practice maging batak ka sa Gusto niyo ng warm up before kayo mag-ML, guys, before kayo mag-first game sa ML, pwede kayo dito mag-practice muna pa. Dito kayo mag-warm up para yung daliri niyo malakas at mabilis yung mga pagtipindot. Dito yung masasabi na pindot gaming ako. Pindot gaming. Yan. Dito niyo masasabi na pindot gaming talaga ako. Okay, isa pa. Bunal pa sa pindot gaming. Bunal pa ba sa pindot? Pendot gaming. Another one, another try. Susubukan natin ulit, men. We will do our very, very, very best. Let's go. And up. Let's go. Kailangan natin i-master to, guys. Okay, masteran lang to pa rin. Master lang. Kailangan ko ng perfect yung lahat yung mga galaw. Up. Okay. Yeah, boy. Perfect pa yan, ha? Wala pa tong palya, par. Wala pa tong talo, pre. Wala pang fail. Hello. Naputol. Naputol yung part. Saan part yun? Let's go. Pak. Okay. Isa pa lang yung na-fail natin dito eh. Yung na-miss natin. Focus! Basic, pindutin may Papi Chuy! Nga Papi Chuy, uy! Pasan, magkaya Papi Chuy ba? Rinrihan, ay naputol! Nanap! Putol, pre! Hello!
nagugustuhan ko na tong laro na to, ha. Bam! Taas dyan. Pindot na sa taas. Gitna. Bang! Basilio, Batingal, what's up, pre? Dula man na sa ako ang bunso, Choy. Na, naglalaro ba ng ganito, no, Janice? Kuseta laruin ng bunso mo. Kuseta. Masakit na ulo ko. Tama na ba tayo? O gawin na natin 2 hours to? Ayagad, panghugas ka ba, Choy? Ano ba mangyayari pag hinugasan mo yung kamay mo? Mapapas mo? Mapas mo ba, Janice? Ang sakit ng ulo ko, pre. Nakayupo lang kasi ako. Tama na tayo? Sa mga bagong pasok, guys, ang nilalaro po natin ay Kuseta. So, sa mga walang idea, Kuseta po ay isang rhythmic game na pwede nyo ma-download sa Play Store and App Store. Free lang po siya na da-download, guys, if ever na gusto niyo ng mga iba na mga game or like medyo slow streak ka sa game mo, sa ML, sa Dota, sa Firelight, anything na nilalaro mo, pwede ka rin maglibang dito sa sa Kuseta. Makakaano, pasan to, Janice. Maganda, pasan. Bukas nito, wala na. Kahit naglalakad lang yung hero ko, pumipindot na ako ng ibang mga pindutan. Ganun ba? Gusion guns pala to, ipa-funny mo na lang yun. Ipa-funny mo, Janice. Alright guys, sige, hanggang dito na lang. Kita-kits sa susunod na rhythmic game natin na Kuseta. Every Sunday po natin ginagawa to. Every Sunday natin ginagawa, every 8 p.m. So, kung gusto nyo ng libangan guys, pwede nyo i-download yung Kuseta sa Play Store and App Store. Magandang gabi and have a good day guys. God bless po and good night po sa lahat ng mga kung gusto nyo before matulog muna kayo, magbatak muna kayo ng Kuseta. Okay? So, upbeat and anything na about music guys, lalo na sa sa K-pop or sa mga Japanese anime, yung mga ganun. So, parang ganun din siya. Yung mga beat niya magaganda. Good night guys, have a good day. God bless and good night sa lahat. Ingat kayo always. God bless. Love you all. Paalam. Normally.